Tareng mon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kentok tepak itu buahnya bener ki apa pamitan kada tok-tokan labeng Pak. Saya abdina malaikat ngereng masuk. Napa malaikat abdina pon pakon sareng Gusti Allah, pakon nyabutnya ben panjenengan. Mon panjenengan kesokan sareng abdina itu buah, mon panjenengan tak kesokan abdina pelaya mana? Nyaman tak nyaman? Tore na tore. Emang lemang kan kata mon ambian seumpama etareh seumpama lah ende apa yang buru kau ibu salah buru ki apa ya sewan kena badan teh lungkok kita rasa sogi kan le buahnya apa neka pon ngeresan Gusti Allah kesatar neka sebidak umur pon sebung umur bu sebung umur ki neka pon ganti nama ken jadi neng desa tigasan kulon gimana adine insyaallah ketigasan kita neng sekalian siang tapi lebet neng corah beto kasapa acara siang kita ahlan wa sahlan Kiai Abu Nawas sampun Rabu alhamdulillah berarti acara malam makin kita ampun sampurna tek panggi Kiai kena masing kok juru tek temu je pak bapak salaman tak mancing gandar ya paling orang sang gua bubu arejan cek saran yang tigasan aja salah ki asang kelek tok ot salaman ki dimbel tek temu ki rujuk tujuk di seru polan tak surbanan paling tek temu ibu ki mondeng di sekanton iki pendenan bula oneng pengajian ki tak nyebut lagi di sana ki abdina dateng nek itu umi rokok soro tujuk neneng terpal marah tujuk lele gua payah orang Allah ting pon ongke kementas sare di mesti atu rokok gelek jangan bula ada ngitek tak padeng elong kana sampai engkok mulai Alhamdulillah neka abdina dateng yojeng mangke dari Kelaka neka Kiai Ujau dari Sidoarjo mangkan pengajian malam makin kata terhitung sempurna alhamdulillah makan sampai mulai kade ambian karena boleh kita ngisi kader ya kemarin du jaman kok sanggup tak sanggup engkau saya tak sanggup engkau di anak gini umur 2 bulan colo joneru lagi jadi ngejalan pengajian terbayang menolongmu mungkin gelumpian mikir bulan ini umur senapa tore na jujur paling sangguin di anak telok bimbian lagi are perasaan kok bu abang ngodeng kok ibu kemenyor ki pak empian kurang ada kalaman tu gula calon tak jauh muncul ke Kelaka Alhamdulillah jadi abdi ini keanan bagi satar nyaman Ahmad kesatarnya kan di anak telok si pertama kakak abdi laki si nomor 2 abdi si nomor telok bungso Nabi bine makanya lemari makin kentoh nggak ada lagi pengajian selaku tuan rumah saya tuan rumah Pak Masruk Mastuk iyalah tak ngeding dari angin Pak Pak Marsuk oke oke jadi tuan rumah di nadar tero bede tengering sepo Pak di nadar makan petaka mangken cek tingmon bede tengeng abah tibi takok ngake pada tengengku dari rumah bubar pengajian kerja bagi lagi satar ya gua jadi selaku ganti nengkok saya datang jadi terhitung lunas nadar rela pola berdasar nadar king teka aki tahu saya ke rumah telepon lah cagel Pak Alhamdulillah mangkana eman lemare makin Bapak Masruk mendatang pengajian merabu mendatang engkau ki merabu kiai dari Sidoarjo mereka termasuk kemuliaan luar biasa Pak
kemuliaan saya luar biasa. Panjenengan nenengkan tojuk-tojuk sampai lep-lep nenengkan toneka ki paringi sejen alhamdulillah nenengkan toneka abu luar biasa Pak. Mon panjenengan tak ngagungin cap, tak ngagungin undangan dari Gusti Allah, karena hakikat panjenengan itu yonjeng sareng Gusti Allah. Apa montek yonjeng be Gusti Allah Pak, tak ka asem tak kira dateng. Iya sering selain di engkau di sepeda, mon selain kan tandi sepeda. Abu lama lah si mapanan di sepeda nembian benyak Pak. Keng tak de tengah ni karena tak oleh undangan dari Gusti Allah. Dari Gusti Allah. Makanya malam mare makin kento dalam rangka walimatul khitan saya sunatnya di Maria. Ya ada ribet. Dimma potran Pak Marsuk. Abid lah saya sunat. Dadi jong. Apa sampai jonggo Pak Marsuk deki tak mapan oleh. Alhamdulillah. Nampu tekuk sarang bula sarang ajunan embal lemar ken kento se pertama ki kento beda debu wa amroniyan fa'ani kulla mukminin beda dua perkara sebenarnya manfaat ada ka bula sarang ajunan seteja. Se pertama husnul khuluq, se nomor dua wasamahatun nafsi. Se pertama husnul khuluq bagus tata krama. Mon enga emal lemang kene kapon esonat arten pon belik Pak seumpama pon belik pon rajo umur sana apa sih sonat apon lebih dari 10 tahun ki karena nak kana zaman mangkene ke bide lambe mon zaman mangkene ke umur 12 kata lebihnya si belik Pak mon lambe kata ki umur berapa kita lik belik maki saya bide tak romorohet Pak abid ki saya heta mangkana mompon-pon belik nek ketugas Pak Marsuk tak mari kunyonat melolo ki lanjeng perjalanan Pak Marsuk kenta tanggungan raja kento ki termasuk aset sareng bula sareng ajunan makin kento ki potrah-potrana ajunan Pak. Se pertama amroniyan fa'ani kulla mukminin banyak perkara nek sebanyak manfaatah. Se pertama ki kento husnul khuluq bagus tata kramah bagus akhlak Pak ki se lebih-lebih husnul khuluq da keajunan Gusti Allah, tata kramah da keajunan Gusti Allah. Ki kaento so. Dan nang tisa kaento sedejen salat kabeh, Pak. Salat kabeh, Bu. Pamarake dingagi, Bu. Salat kabeh, Bu. Punten polan abdina oneng gonjengan ke daerah Pasuruan kaento. Abdina ngocak, polan nang tisa kaento bede seta abojeng tuli ngacung jabon bula. Bede sing ngacung, Pak. Bener situng telok bu ibu telok nek ngacung ngocak tak salat cara ngabdi tanggu age je tanya agi sareng ngabdi apa jeung na penten Bu enjo iku wae bana apa mata bojeng Bu sengkeng kok cong iku wae are termasuk orang si tanding sepora kata Bu karena kocak ngagungin tata kramah da keajunan Gusti Allah engki kento kudu aso seteja salat kabeh Pak ki. Mon panjenengan berdesi tak salat seumpama jegajeh salat. Japon abdina matur ke bu ibu telok neka soro asolat. Asolat Bu ki tak asang kejegajeh. Pak la panjenengan kenceng asolat duhur meloloh asar tok sabejeng lah. La duhur ji la opene sekalian belah. Mon panjenengan kesokan akun karo asolat asar duhur tok sabejeng la asar meloloh la bejeng. Karena maupun seteja pun erasa agi saya insya Allah dak budi are bekar asolat seteja selama bektok ento Pak pola panjenengan kita asolat seumpama juga aja solat Pak ki karena dengan solat boleh sarang ajunan makin ke ento bisa ngateraki semak dak ka Gusti Allah amin Allahumma. Yang nomor 2 ngagungin tata keramah dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kaento kudune roh tak asukuni lampan Gusti Kanjeng taosane roh kabine roh situng sabar Gusti Kanjeng Nabi sanggup tak sanggup nek cerita gini malam makin kento Gusti Kanjeng Nabi ini pernah situng bekto sareng sahabat kento lenjelenan Pak lebat pasar bedebu embuk tuah ngocak be kake senyaman Muhammad romoro pah coba Pak
Napa kelakut na Gusti Kanjeng Nabi lebat nang pasar na kenyerang punten sajen mesemak ke orang senyopai bekake mak ki datang boleh cobai. Napa kelakut na ki lebat ki nyerang Gusti Kanjeng Nabi punten sajen menyemak lama sajen depak ke orang senyopai gitu. Mangkan sahabat ni kebingung beh Kanjeng Nabi mak ampian lebure cobai. Mak pah tak ngale. Napa debun Gusti Kanjeng Nabi la neser orang sing nyopaing kok male tak tebelecar mangkan nek malam mare mangken kento mon bule sarang ajunan copai bi teretan uta betetangke cek nyerang mbak entare sajen mesema sama bi tetangke copai tuh alhamdulillah deh kasoon yu deh ya kalakuna sajen mesema boleh pale copai tuh alhamdulillah sajen semak mon ledepak talkip lah dari sabar pun tak duga lagi duga tak duga nek coba pak di melayan boleh saya kentore beto yang teme beto Gusti Kanjeng Nabi di masa kocak gila mangkana bulan ngocak ke panjenengan kesatar nek tak romo robah dadi kesatar pak fitnan luar biasa nang luar. Saya pertama ya kocek kiai tak bojong iku. Aduh apa mak ngunjung kiai tak bojong kok. Mak oma tahu jeng kok anakan. Saya nomor 2 kocek kiai narjet mon tandi PC 5 juta atau 10 juta cek ngunjung ke satar tak kira deteng gua. Neka fitnah macam-macam, saya pun abdi nabo mak ampian neng bah saya pun bula. Neka saya paling biasa, saya paling sarah pernah neng situng tisa. Neka siaraki sarang tenggi dah, tak oleh ngunjung ke satar. Jadi blokade, tak oleh lebu ke desa neka pak. Karena pun ngeresan Gusti Allah, pak le tutup neng desa kaento seumpama, buka neng desa lain. Telo depak ke Madura, Banyuwangi, depak ke Bendi, depak Mandeman. Jadi mon menosan pada menosan tak ada ngafonis pak nggak boleh sarang ajunan tak ada ngafonis kata tangke buru agak pagi neraka kena cek macam tak kok boleh sarang ajunan saya boleh bukan neraka Reng sepo tak langkung seporan dan neng kelakam piano neng kelakam melabeng compon bulan neng dejen jompok ni kau luar biasa akan neng ngatu dejero kan neng ngatu aja pak malah kata begbede neng tigasan selai beton dia dan jempok kata. Nek selama odin ke satar pak, selama odin deng sepok ento tak toman lomang luan orang ngamain pak, tak toman lomang luan orang ngenom punten pak. Depun deng sepok apa iya nak arwah setia iya cabe jengan bi orang, tapi mon bi pangeran po husnul khotimah engko omong apa? Engko nak iya cap kiai lebih orang depak mandeman, mon bi pangeran po suul khotimah engko omong apa? Dari aja gena orang sam tetiba lele berjadan jempok mak sambil ngepe aja amit banget iya lah jong biasa bang lebar jadan jempok teti tak ada ngafonis seberhak afonis kun cuma situng kan to Gusti Allah saya bisa tak neng afonis pas warga neraka mun boleh sarang ajunan sepenting malam mari makin kento boleh sarang ajunan kudu pemapan bon dari keluarga TV dari potrah-potran bagi teti kutu dedek potran TV pon keluarga TV ki alhamdulillah moga-moga sedaya ki takdir husnul khotimah amin Allahumma